गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा करें आपण मैंने सब भल थे मु तो भलर अच्छी चलते आज गोटे ब्लॉग आरंभ करवा निश्चिंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे सका आम जेहेतु संडे पतिदेव ना पुणी आयुषर स्कूल लाइफ जो एग्जाम चलती से एग्जाम गैपर छुट्टीटा रही से तार शोची मुझे शोची निद भांगी ना पतिदेव आमको फोन करें आत 8टा है सका उठी पुणी कहले कौन कर शोपड़ी एमती शुते शुते शुई जाइए कि तुम जाणी शुणी शुएनि मुझे जिते शीघ्र सका कम सर से शीघ्र भल जाओ उठिकी घर पर खरिकली आयुष को डाकिली गरम पानी बसैकी आयुष को डाकिली से तार उठिला उठिकी सी तार काम कला सी तो अलसुआ समय लगे उठिकी मुझे सुजी भाजिली सी कहते आलू परोटा खाइम बोली मैं परोटा परोटा केते दिन मुझे सुजी भाजिली भाजिकी या पसई आटा उपमा करदेली उपमाटा सी खाई मु खाई ना एपर्यंत उपमा एत गुड़ा रही सी खाई मु खाई ना से गाधे बाधे ठाकुर पूजा कला भितर मुझे उपमा करदेली आठ रात 2टा बास ताकू भी ठाकुर बासन टे धोई धाईदेली सी तार पूजा पूजा कला उपमा नहीं खाइला मुझे हलदी सीझे रातिर से हलदीटा रातिर माने ठंडा हो रही तो छात पर सुकई आसली जीरा हलदी सब खरार देके आसली आमर पतिदेव माने माछ दुकानी को फोन करके मगई से मुझे खोली नहीं क्या देखुली कौन 2 प्रकार मगई मत कहते माछ मटन मगेदेमी तुम मटन तार माछ आयुष खाइबनी से मगई मुझे धोई धोई दिए आपर खाइबा रांधिबा पर रांधिबा मुझे चा फाटे किसी खाई नहीं उपमा होली मोर इच्छा नहीं सका किसी खाइबा से जिनसा मुझे खाइबी किंतु मुझे खाइते मोर इच्छा नहीं मटन मटन सी खाऊले बाबा कौन है सी बाहाल माछ भल पाए बोले बाहाल माछ कही रुई माछटा मगे दे बाहाल माछ मगे पुओ माँ खाइब धोई धाई लुण हल्दी गुड़े रखी रख दिए बड़ माछ काटिक दे दीजिए धोबी मटनटा सी ना मुझे खाइबी वेट कला अधिक मगें मु बसीगली चा पीवाई चा पीवा तो बाहाना मु नड़ुआ बिस्कुट सब तादर पके पके बस खाई खुई दिए यहाँ खाई सारापर जा गाधेवाई सागे सागे मु पानी गरम करछि एबे गाधेबी देखो मु गाधेबारे आसीगली आउे रंधा रंधी तो सरी जाइए कहीं आईस फाइस छिटका मिटका सब पड़ता बोली मु आगे सब भाजी भुजा कि पुणी किचन को परिष्कार कर सब छिटका पड़ता माछ भजार एपटर मटन रंधा आईस को मु खाइबा भी दे सारे सी तार भात खाइलानी भात मु करिछि मो खाइया को कि मटन ना तापाई माछ भजा ये मत जो सका करी उपमा खाई तार एतिक अच्छी आपर मुझे खाइबी चलते भात फात टे बाढ़ी दवा भात मटन खाली खाइबी मटनटा रांधि टे ठंडा हो गला गरम करदेवी तापर खाइबा मत तो एमती माने रांधेनी मु रांधिक सब देखी देखी खाइबा इच्छा होनी दे सारा खाइए मु बहुत लेट करके खाऊँ
ହେଲାଣି 3:30 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ଆଉ। ମୋତେ ଖାଇତେ ଖାଇତେ ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ବିଛଣା ଶୋଇଲିନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇନେ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇ ବସିଲି, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ କଥା ହଉ ମୋର ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି। ପତିଦେବ ଆମର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଣ୍ଡର କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି। ସିମ୍ ନମ୍ବର କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ହଉ ତୁ ଶୁଣୁ, ସେ ସିମ୍ କହନ୍ତି ଉପମାଟା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯିବ, ତୁ ଟିକେ ଗରମ କରି ଖାଇଦେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି। ଯା ଉଠୁ, ଯା ଉଠୁ, ଯା। ମୁଁ ମୋର ମଟନ୍ ଯେଉଁ ରାନ୍ଧିଥିଲି ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ତରକାରୀ ଗରମ କରିକି ଆଣିକି ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଇଏ ବାବୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କେଜାଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଥିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ପାର୍ଲର ଖାଲି ଥ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ବିତି ଯାଇଛି ମୋର। ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ପାର୍ଲର, ଯାଇଥିଲି ଯାଇକି ଟିକେ ଥ୍ରେଡ଼ିଂ ଖାଲି ଟିକେ କରିକି ଆସିଲି। ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ, ନା ଉପରକୁ ଆସିନି, ସେଇଠି ମୁଁ ପାର୍ଲର ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମ କଲୋନୀ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି ଆସିଲେ ଏକା ଜାଗାରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଇପ୍ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଛିଡ଼କେଇ ଦେଲି, ଫୁଲ ଗଛ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି 7ଟା ହେଇକି ମୁଁ ସେଠୁ ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଆୟୁଷ ତ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆସିକି ମୁଁ ଟିକେ ସେ ତାର ଖାଇଲାନି। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗାପଟା ଥିଲା, ତା ଯାଇକି ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଣିକି। ଆଉ ସେ ତାର ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, ତା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ତରକାରୀ ଗରମ କରିକି ଟିକେ ଖାଇଲି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ରାନ୍ଧିକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦ୍ୱିପହରେ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଇଖିଣିକା ଆଉ ଭାତ ଫାତ କିଛି ଖାଇ ହେଲାନି। ତରକାରୀ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲା। ସେ ପୁଣି କାଲି ସୋମବାର, ପହରଦିନକୁ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଉ ପତିଦେବ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘୃଣା ପାଇକି ଖାଇବା କଥା। ସେ ମଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମି। ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଲା। ମାଛ ଭଜା ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଇଏ ଖାଇବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିଦେମି। ଇଏ ତାର ମନା କଲା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ତରକାରୀ ଖାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତରକାରୀ ମାଛ ନ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଉପମା ଗରମ କରିକି ଖାଇଦେ। ସକାଳେ ଉପମା କରିଥିଲି, ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଲା, ପୁଣି ରାତି ବେଳକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଖାଇଦେ। ତାର ମନା କରୁଛି, ଏଇ ତ କଥା। ଆଉ ଏବେ ଶୋଇବା, ରାତି ହେଲାଣି, ରହୁଛି। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।